भगवते वासुदेवाय। जेतेले जादव माने मथुरापुर रे प्रवेश करिसंती मथुरा कटकर दृश्य को देखी समस्त आज अबाक हो जाइछंती। नवताल उच्च जो पाचेरी ताहा आज धूलिसात हो जाइछि। आउ सेठी पड़ी रही पांचताल उच्चर शवमान पड़ी रही। आउ जो शवमान को आज श्वान शृगाल शागुणा व्याघ्र भल्लुक एमाने आज से मढ़ा को खाइबा पाई आज माड़गोल लगुंट। जोटी केवल निआ ही निआ केवल निआ जलुछि मथुरापुर रे घर गुड़िक सब जली जाउछि। तेणु ये सब दृश्य को देखी जादव मान आखिरे लुह रहुनी आउ किछि भी नाही। जो मथुरापुर सुना रूपा हीरा नीला रे खचित थिला आज आज से सबू पोड़ी भस्मुत हो जाइछि। तेणु मथुरापुर रे अवस्था देखी आज लोक माने कुहाकुई होउछंती। आज जदि कंस राजा थांते ताले ए दृश्य देखा पड़ी न था। कहीं जेते दिन कंस राजा थिले सेते दिन पर्यंत ये मथुरापुर को आखि टेकी चाहिबा को कि साहस करि नथिले। तिनीपुर को जय करिवार शक्ति सामर्थ्य थिला कंस राजांकर। दुष्ट कंस सिना काहाकू दुख दउथिले हेले तांको राज्य प्रति जो भल पाइबा थिला जदि से थांते ताले ए राज्यर ए अवस्था केबे हेई न थांता। आउ कई कहउचंती से कृष्ण बलराम पाई ए सब हैला। जरासंध सहित जदि युद्ध न करि पारिबो ताले जादव मानकु मते युद्ध करुथिलो काहीकि युद्ध करुथिलो। जरासंध सहित ए जादव मानकर कौनसी शत्रुता तो नथिला कारण जरासंध आमर भल बंधु थिले। कंस राजांकर ससुर सी आमर भल बंधु थिले। ये मथुरापुर को सदा सर्वदा से जगिकी रोहुथिले। हेले आज ये जादव माने तांको सहित युद्ध कले केवल से कृष्ण बलराम युद्ध कले बोली आज जरासंध ये जादव मानक ऊपर रागिले आउ जादव मानक निजर शत्रु बोली भावी नेले। आउ सेइथिपाई ये मथुरापुर आज अवस्था क्या कहबू जी आमर स्वयं राजा जहाँ आगे आम दुख कहबू से राजांकर तो बुद्धि नहीं कि ज्ञान नहीं। जहाँ से कृष्ण बलराम कही दौरान ताहा ही करुछंती। जदि जरासंध युद्ध करने आह्वान देले सेतेबेले उग्रसेन कौन संधि करि पारि नथान्ते। जदि तांको पाखकु जाई संधि करि थांत ताहले आज ये अवस्था देखा पड़ी न था। आज ये मथुरापुर रे अवस्था देखा पड़ी न था। आज कांदी कांदी समस्त जादव माने निज निज भितर कथा होउछंती। एका राम कृष्ण जोगु हेला एते मंद जिणिबा बल न थाए करिले से द्वंद। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। आनकु कइले प्रयोजन किस उग्रसेन नृपतिर अटे सबु दोष। उग्रसेन नृपतिर अटे सबु दोष। उग्रसेन नृपतिर अटे सबु दोष। जरासंध प्राय बंधु केते पाइबा धन रत्न देई किपा न कले ता सेवा। धन रत्न देई किपा न कले ता सेवा। धन रत्न देई किपा न कले ता सेवा। अचलाचल संपद अर्जिथिला कंस एहाको योग्य पणे सबु गला नाश। एहाको अयोग्य पणे
सबु गला नाश एहांक योग्य पणे सबु गला नाश। आज समस्ते कथबार्ता होउछंती अचलाचल संपत्ति करी रखिथिला से कंस राजा जो कंस अचलाचल संपत्ति करी रखिथिला आज सबु किछि चली गला। आज मथुरापुरटा जेमिति श्रीहीन हो गला। जदि किछि धनरत्न देई से जरासंध को तोष करि पारि थांतो ताहले कोन ए अवस्था देखिबा को पड़ी थांता। ए राजांकर अयोग्यपणरू आज ए दशा भोगिबा को पड़ुछि। जेतेले निज निज भितर कथा होउछंती यादव माने जे नवताल धरी जो पाचेरी की देखिबा पाई लोक आसुथिले जे नवताल 9 गछ 9टी ताल गछर उच्च जो पाचेरी से पाचेरी तैयारी करिथिला से कंस राजा हेले से पाचेरीटा मध्य भांगी गला। मेघदंड पाचेरी आज से मध्य धूलिसात हो जाइछि। ये जरासंध सबुटी गभीर कर देइछि खणा सबु खोली देइछि। तेणु ये मथुरापुर रहिबार योग्य मध्य होई रही नाही। मथुरा के बसवास करिवो ता मध्य योग्य होई रहिनी। आउरी कोन कहउछंती हे मथुरा गड़ कु स्वर्ग पूरन ए सम निश्चय जानिलु एथु नाश गला धर्म। जय राधे गोविंद जय जय श्री राधे गोविंद जय। आज जेतेबेले मथुरापुर निवासी समस्ते रामकृष्ण को दोष दौरान आउ कहीं कहीं अछंती समस्ते भावुंट जे ये सबू जहाँ थिला कपाल रे थिला ताही भोग करने को पड़ा। एथिरे ना उग्रसेनकर दोष अच्छी ना प्रभु रामकृष्णकर दोष अच्छी। एठी केवल आम कपालर दोष आम कपालर दोष ये सबू हबार थिला दिने ना दिने ये सबू हबार थिला आउ ता हेई गला। तेणु किछि किछि प्रभु को दोष दौरान तो किछि किछि उग्रसेन को दोष दौरान तो आउ कई कई कंस राजा को भल पाउछंती। किंतु जे सृष्टिकर्ता सृष्टि नियंता ताकू चिन्नी पुणी अचिन्हा हो जाउछंती रामकृष्ण को दोष दौरान। तेणु आज किछि किछि लोक कहउछंती ये मथुरा नगर स्वर्ग परी थिला जेमिति वैकुंठपुर सेमिति ये मथुरापुरटी सेमिति वैकुंठपुर शोभनीय देखा जाउथला। हेले आज जेमिति धर्म छाड़ी जाइछि जेमिति धर्म छाड़ी जाइछि लक्ष्मी छाड़ी जाइछंती। जेतेबेले समस्तक मुहरु एमिति कथा आसुछि समस्ते किछि ना किछि भाबुछंती आउ कई कई चिंता करुछंती आमर किछि हबनी जे पर्यंत रामकृष्ण आम पाखरे अछंती। कारण से होचंती सृष्टिकर्ता सृष्टि नियंता प्रभु जेतेबेले अछंती सेतेबेले आम मानकर असुविधा कौन हबो आम मानकर किछि भी हबनी। तेणु ए मथुरा नगर आज श्मशान हो जाइछि किंतु प्रभु चली जाइथिले बोली ए मथुरापुररू आज श्मशान हो जाइछि। किंतु जदि प्रभु थांते जदि रामकृष्ण थांते केबे श्मशान हो न थांता ए मथुरापुर। आउ प्रभु जेतेबेले आसिलेनी एठी कौन आउ श्मशान रहिबो ए मथुरापुर। तेणु कौन करुछंती एसनक विचारती पुरवासी लोके आपना कर्म सुमरी शांत हेले थोके आपना कर्म सुमरी शांत हेले थोके आपना कर्म सुमरी शांत हेले थोके। प्रजा कवि कल देखी लक्ष्मी देवी साई धातिकारे आज्ञा देले विश्वकर्मा राई धातिकारे आज्ञा देले विश्वकर्मा राई धातिकारे आज्ञा देले विश्वकर्मा राई। जेतेबेले उग्रसेन आदि समस्त यादव माने ये मथुरापुर रे ता दृश्य देखिले तेणु समस्ते आज समस्त को छातीटा जमी विदारी हो जाउछि आउ आखिरु कहीं कहीं जानी अजाणत लुह गुड़िक झरी जाउछि।
ए दुखर लुह ए मथुरापुर दृश्य को देखला परे समस्त आखिरे लुह आउ समस्त यादव माने केतेबेले रामकृष्ण को दोष दौरान तो केतेबेले उग्रसेन को दोष दौरान तो केतेबेले कंस राजांकर जयगान करुछंती तो पुणी केतेबेले जरासंधर जय करुछंती। तेणु तेणु एभली समय एभली परिस्थिति रे प्रभु कौन करिवे। प्रभु मध्य मथुरापुर रे दृश्य को देखि आज चमकी पड़िछंती कांदी पकईछंती प्रभु। आहा ए मथुरापुर को स्वर्गपुर भली लागुथिला आज से स्वर्गपुरटा जेमिति जेमिति नर्क पालटि जाइछि। तेणु प्रभु प्रभु संगे संगे विश्वकर्मा को स्मरण करुछंती देवशिल्पी विश्वकर्मा को निमंत्रण करुछंती आह्वान करुछंती हे विश्वकर्मा जेते शीघ्र आस महाविपद पड़ी। तेणु प्रभु को स्मरण कला मात्रे प्रभु जेतेबेले स्मरण करिछंती विश्वकर्मा संगे संगे प्रभु पाखे हाजर हो गले। जेतेबेले विश्वकर्मा को स्मरण करिछंती प्रभु संगे संगे विश्वकर्मा प्रभु पाखे हाजर हो जाइछंती। आ विश्वकर्मा पहुँचला पर प्रभु कौन कहउछंती नारायण बोइले विश्वकर्मा सुन मथुरा को ध्वंसी गला जरासंध राण मथुरा को ध्वंसी गला जरासंध राण मथुरा को ध्वंसी गला जरासंध राण समस्त जन परजा पाउछंती दुख ए काले ताकू तुम्बे साहा होई रख ए काले ताकू तुम्बे साहा होई रख ए काले ताकू तुम्बे साहा होई रख मथुरा गढ़ पाटना तुम्बे अछ जानी चतुर्दश गुण करी भियाइब पुणी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। मथुरापुरंकर ए यादव मानकर दुख को प्रभु देखि पारिलेनी। तेणु जिते विश्वकर्मा को निमंत्रण कले विश्वकर्मा जिते हाजर हो गले से विश्वकर्मा हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछंती हे प्रभु कहीं मते मन पकईले से प्रभु कहउछंती हे देवशिल्पी विश्वकर्मा आज आज मथुरापुर को देखी मते दुख लगुच कहीं ये मथुरापुर स्वर्णमय थिला जहाँकि स्वर्ण झलसु थिला स्वर्गठू पटांतर ये किसी भी नथिला स्वर्ग को भी पटांतर थिला ये नगर ये मथुरा नगर हेले आज आज जमी श्मशान पालटि जाइछि। तेणु यह देखी मते दुख लगुच हे विश्वकर्मा तमें तो जानिछ तमें तो देखिछ ये मथुरा नगर केमिति थिला मथुरा गढ़ ये मथुरा पाटना केमिति थिला तमें भल भाव जानिछ। तेणु जेमिति थिला जो भली भाव ये मथुरा गढ़ थिला तुमे सेही भली भाव तैयारी कर दियो ताठू बरं 14 गुण अधिक करिवो हेले तारी भली करिवो एवं ताठू भल करिवो स्वर्ण खचित करिवो हीरा नीला मुकुतारे कौथरे भी कम रहिबोनी सेमिति भावरे ये मथुरा नगरटा को पुणी थरे सजाड़ी दियो। जिते विश्वकर्मा को कहउछंती विश्वकर्मा कौन कहउछंती राजा को नगर पात्र मंत्री को उआस देउल मंडप मेढ़ प्रजा निवास गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन जे जा अनुरूपे वास गृह परिमाणी पूर्व कटक स्थापन कर एही क्षणी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन एसन को आज्ञा जहू देले नारायण विश्वकर्मा लागी कले नगर निर्माण विश्वकर्मा लागी कले नगर निर्माण
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଲାଗି କଲେ ନଗର ନିର୍ମାଣ। ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଜଗତି ଅଟାଳି ବିଚିତ୍ର ମନ୍ଦିର ମାନ କଲେ ଭଳି ଭଳି। ବିଚିତ୍ର ମନ୍ଦିର ମାନ କଲେ ଭଳି ଭଳି। ବିଚିତ୍ର ମନ୍ଦିର ମାନ କଲେ ଭଳି ଭଳି। ଅପୂର୍ବ ପାଟଣା ବେନି ଜୁଣ ଆୟତନ ଝଙ୍କରି ଛାଏଣି ପୀଡ଼ା ଉର୍ଦ୍ଧେ ବିତପନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ନଅର ଥିଲା ସେ ରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦଗଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଘର ତିଆରି ଥିଲା ସେମିତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କରି ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଗୃହକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେତେ କେତେ ମନ୍ଦିର ମାନ ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣରେ 100 ଗୁଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଆଜି ମଥୁରାପୁରରେ ଯାହାର ଯାହା ଘର ସବୁ ଅଗ୍ନି ଲାଗି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଘରକୁ ଆଜି ସୁନାରେ ଖଚିତ କରି ସୁନା ହୀରା ନୀଳା ମୁକ୍ତି ମାଣିକ ଆଦି ଖଚିତ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଘରଟିକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ମଥୁରା ନଗର ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ଯେ ଯେତେ ଭାଜନ ତାକୁ ତେଡ଼େ ଗୃହ ଦେଲେ ଗତୁ ସତେ ଗୁଣ କରି ସୁନିର୍ମାଣ କଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଲେଙ୍କା ଲମତା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦ୍ୱାରି ପଡ଼ିହାରି ରଜକ ନାପିତ ବେଶ କାର ଆଦି କରି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ହାଟୁଆ ବାଟୁଆ ବେଶ୍ୟା ଭାଟ ବଣିଜାରେ ନିଶିତେ ରହିଲେ ଗୃହେ ଯାଇ ଯେ ଯାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲେ ଗୃହେ ଯାଇ ଯେ ଯାହାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହିଲେ ଗୃହେ ଯାଇ ଯେ ଯାହାରେ। ଚାଙ୍ଗୁ ବାଙ୍ଗୁଲା କଳିଆ ଖର ବାଘ ମୁଇ ଅଜୟ ଗଡ଼ କୁଆନ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ସଜ୍ଜିତ କରିଦେଲେ। ହାଟୁଆଦି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଟ ଯାହା ଯାହା ଘର ଥିଲା ସେମିତି ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବେଉସା ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଘର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ସଜାଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ମଥୁରାପୁର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ସେଇ ମଥୁରାପୁର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ଯାଦବମାନେ ଆଜି ମଥୁରାପୁର ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଘଟଣା ବିଚିତ୍ର ସାଜେଣି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଦାରୁ ଗୁଳି ନଳି ଛିଟିକିଣି। ଯାଦବେ ଦେଖି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାୟ ତାମଣି ବୋଲନ୍ତି କି ଭୂତ ମାୟା ନ ପାରିଲୁ ଜାଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଡାକି ଯେମିତି ଥିଲା ମଥୁରାପୁର ସେମିତି ଗଢ଼ିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁର ନିବାସୀ ଏ ଯାଦବମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋମତ ପର୍ବତରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେଉଁ ମଥୁରାପୁର ଥିଲା ଯେମିତି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା
ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚାହା ଚାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ। ଇଏ କେମିତିକା ଘଟଣା ଆମେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ମଥୁରାପୁରର ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଏଠି ଶ୍ମଶାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ରାତିକ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ତାର ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ସବୁଠି ଯେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଶ୍ମଶାନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଠି ପୁଣି ଯାହାର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଗୋପପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋବଷାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦରାଜା ଯଶୋମତୀ ଅତି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯଶୋମତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଯଶୋମତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲ, ହେଲେ ଗୋପ ପୁଅମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଗୋପ ବାଳକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଉ ସେ ଗୋବଷାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆସି ରାତି ହେଲାଣି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲ, ଆଉ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ବଷାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବଷା ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପ ବାଳକ ଏବଂ ଗୋବଷାମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ କମଣ୍ଡଳରେ ପୁରେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗୋପବାସୀ ଗୋପରେ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗାଈମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀକି ନ ପାଇ ଗାଈମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଗୋପ ମା ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ୍ଦକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସମସ୍ତ ଗୋପ ବାଳକୁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଜନ୍ମ କରାଇଲେ। ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରୁ ସମସ୍ତ ଗୋପ ବାଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋବଷାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରାଇ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ସେଇ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକାଇଛି। ଯାହାର ପାଞ୍ଚଣ ଯେଉଁ ପବ ଥିଲା ସେଇ ପବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ମାୟାଧରଙ୍କର ମାୟା, ତାକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଆଜି ମଥୁରାପୁରରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ମଥୁରାପୁରରେ କ'ଣ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ବୋଲ, ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ବୋଲ, ଜୟ রাধে গোবিন্দ হরি বল, জয় রাধে গোবিন্দ হরি বল, জয় রাধে গোবিন্দ হরি বল, জয় রাধে গোবিন্দ হরি বল।